Okay, sorry, a lot of disruption. Okay, before I further to the next part, can you really understand yesterday? Faham tak semalam apa benda yang saya ajar? Kita nak refresh balik kejap secara cepat. Boleh sir. Boleh saja korang ni. Okay. For those, I think yesterday student also same with the today student. Not sure. Kalau ada yang semalam tak ada, so kita dah masuk ke chapter. Sekejap ya. Okay, kita dah pergi pun kepada chapter design on available. Okay, there's three criteria. Design criteria, there are three points, which is design to fit available roof area, meet budget, okay, design to meet budget, and the design to meet the yearly energy yield, okay, energy yield ataupun energy requirement ataupun e-system. So that's the thing. So for the case of available roof area, you just need to remember we have the length wise up and wise across. Okay. So this is all about lah. Okay, yang wise up ni yang tegak macam ni kan, vertical, and the wise across is the horizontal one. Then so the example of a picture I just scrapped from the internet, and then so the same issue, what is the maximum number of module that we can install on that roof or land or area, okay, on that dedicated area. So the idea like this lah. So you arrange it from left to right, bottom to top, and to fulfill the space on the roof, okay. Then we do some calculation. So the seat calculation. Oh sorry, because yesterday I promised you to give the quiz, but suddenly Kalam, the person in charge of the Kalam, they make a slight joke. Dia buat kelakar sikit. Dia migrate to the new system. So hilang lah semua yang saya maki-maki kan. That's why I give you the link. So we are going to refer back to the all version of the Kalam. Dia sebenarnya tukar domain kot. Itulah. Basically most of the cases they do at the end of the semester. I don't know why. Maybe before the raya kot kan. They try to do it before the raya or midterm, something like that. And then suddenly all the mark one is all vanished. That's why I give you the link back. Then you can check your answers of the test that I have marked. Okay, the test and then quiz. Quiz 1. So sepatutnya kita buat quiz 2. So sebabkan oleh kemarahan itu saya jadi penimpa sekali, tak sempat lah nak set yang test tu kan. Test lah, quiz 2. Okay, quiz 2. Okay. So quiz 2 tu kita akan buat lepas ni, boleh tak? Saya akan set sampai besok. Tapi saya prefer awak buat lah secepat mungkin hari ni ke macam mana kan. Sebab macam saya cakap, besok ada meeting yang nak present. Jadi kalau boleh nak adalah maka quiz 2 tu. Okay, that quiz 2 cover only this part. Ni je. Cumanya tak exactly lah macam dalam ni kan. Mungkin lah saya tak buat kotak ke dan sebagainya. Macam tu lah. Tapi at the end, the way you calculate is the same. Okay, the same. You divide the area of the roof with the area of the module. So that's how you get the, there's two type. Okay, length was up, length was across. Then vertical type tu maksudnya disusun ke atas. Dan horizontal tu maksudnya dari left to the right lah. Dari left to the right, campur kan. Okay, then here comes the end up across, end up max, that kind of things. The important things is to this thing lah. Bagi soalan bocor tu soalan bocor. Untuk quiz sekejap lagi mungkin saya akan ready that quiz maybe around before 5 PM lah. Boleh? Kejap je buat tu, tak lama. Jangan salah kira lah. Okay. So this kind of things. So kira end up ni, then you akan dapat point. And then after that point, then you are going to round it down. Kita dah setuju kan why we round it down. Yesterday kita dah berbahas panjang. Okay, kita dah berbahas panjang. So the reason why
we need to round it down because we need to fix it in the dedicated area. So you cannot exceed the size of the roof, exceed the length of the other people. Kau tak boleh lah nak apa nama tu, nak mencerobohi tanah orang lain kan. That's why kita kena round it down. So when we round it down, dia akan masuk dalam kita punya area lah, and dia akan masuk dalam area ni. So tak ada yang modul tu keluar. Sebab tu logik dia why we round it down, because of that lah. That's why semua sekali is round it down. Okay. If you leave the answer with this, so if this is 2 marks full, so maybe become 1.5 kot. Kurang lah sikit, 0.5. Mungkin. Okay, mungkin. So same goes with the horizontal part also. Then the total is the solid number, the multiplication of the solid number between this vertical and the horizontal numbers. So just darab macam tu je lah. And after that, bila kau dah buat perbandingan, comparison, kau fikir sekejap sejenak, then finally you can know that from here, from this question, from this example, means that the lengthwise across is the best configuration for this type of question lah. So ini yang straightforward bagi saya, sangat mudah. Dan ini akan keluar pada quiz 1. Quiz 1 lagi. Quiz 2. Okay, nanti saya akan umum juga dalam apa nama tu? Dalam kalam, kalam tak payah pun. Kalam terus set, saya akan letak sekali dalam WhatsApp nanti. Photos yang tak tu kan. So video pun saya tengah upload sekarang sebab itulah dia amarah tadi tu, dia edit pun jadi tak ada mood kan. Jadi saya akan upload dalam proses nak upload ni. Jadi saya akan letak dalam kalam semua lah. So boleh refer tu dan terus jawab. Ataupun terus jawab tak apa, senang lah, masalah. Okay. Mungkin I will release the quiz I think before 5 PM lah. Okay, before 5 PM. And then second one based on budget, because for me I need to refresh back this kind of things because very important. Before we proceed to match with the inverter and the PV array, that one more complicated. Okay, itu lebih complicated lah. Okay. And then the second one, design based on budget, macam saya cakap, very simple. If you check the example, I think already clear. For me it's already clear there. You are given certain budget. I'm not sure from KKM, from KBS ke, I'm not sure lah from where kan, from UMP ke kan, from PAMA ke kan, pulang lah. And then they are given the rated one, okay, the rated one, and then the PV cost, okay, this is the F cost. Then you can simply calculate like ABC, okay. Calculate first the P area STC, P area STC, then you get the how many kilowatt peak that you're going to have, okay, from the budget. Then after that you can proceed with the total numbers, because the issue is still the same, what is the maximum numbers of modules that can be installed. So ni isu yang kita bahas tak habis-habis. So this one, then we divide it into the rated power given, which is here 240, but if the question 180 lah, yang ke kepala pula 240 kan, tak ada kena-mengena. So it must depends on the module that we use, okay, the module that we use. Same goes with the rounding type, the rounding style here, which is we are going to round it down. It's the same thing. Kita dah bahas malam pun. Duitnya ada 36,000 tu cukup lah sekadarnya. Kenapa nak tambah lebih? Sebab tu kita mampu beli 35 lah. 36 boleh beli. Tapi kena pakai duit sendiri lah. Kena tambahan lah. Tahu lah berapa ringgit kena tambahkan. Tapi tu lah situasinya. This is the reason why we do it, round it down. We round it down. So this is the... Okay, and the third one I told you, this thing quite, cepatnya. Thank you dah. Ibu keluar. Yeah, alamak. Okay. So, for the third one, based on energy yield, kataan lain adalah energy yield. Okay, energy yield. Okay, energy yield. So, they consider several losses like inverter efficiency, cable losses ni adalah voltage drop lah. Okay. Kita based on the voltage drop lah. Satu tolak voltage drop lah. Maksudnya macam tu. And then this is average yearly radiation ni PSHPA lah. PA ni per annual lah. Per annual ni tahunan lah, yearly. And then manufacturer tolerance. Ini manufacturer tolerance ni saya nak tunjuk lagi dekat datasheet how you can extract that. So FMM. Okay.
Then temperature effect ni yang biasa, okay, kita ulang lagi hari ni. Then the one, the factor ni biasanya bagi terus 1% dan sebagainya lah, 3%. Pandai lah, pandai, okay. So this the factors that we are going to consider in the calculation, where it will become like okay, timbul lah ni kan, timbul lah equation ni tadi dah keluar. Okay, lebih finally we get the E system, which is the E system is the EPV multiplied with these factors, where the EPV is derived from here, okay, here lah. Ini tak apa, nanti you tengok slide tu balik, hadamkan perlahan-perlahan, harapan boleh faham lah, sepatutnya boleh faham, insyaAllah. Okay, macam tu lah. So ini agak complicated, a lot of parameters need to be considered, need to be calculated. Okay, so ini adalah tujuannya kalau nak tanya enggak, what is the maximum number kan, what is the maximum number based on the energy system of saya beritahu kan, berapa kilowatt hour, let's say diberi 5,000 kilowatt hour ke contohnya, then what is maximum number. So ini place lah value ni, okay, ini place value ni, ini simplify lah. Okay, then you get the N total. Okay, tapi N total yang saya sebut tadi dia beza sikit kan. Kita tengok pada example 3. Example 3, untuk yang tak ada semalam tu, ni memang dah ajar ni. Semua saya nak ada flashback. Saya bimbang awak tak dapat tangkap. Tu kira STEM, nak kira STEM, wajib kira T-cell. Nak kira T-cell, kena ada NOCT, kena ada T-ambient, kena ada irradiance. Okay. Lepas tu perlulah ada ni. Ini memang diberikan lah. Okay, diberikan. And then, you calculate dapat FTM, and then for the FMM, macam saya cakap, kita tolak dengan tolerance. Sini given kan, tapi dia given dua value. Ini pun kita dah bahas panjang semalam. So we are going to consider the worst case lah. Worst case maksudnya minus lah. Worst case lah untuk case ni. Worst case dia adalah minus 3. Which is kita akan ambil value 3% ni lah. Okay, 3%. Kalau sekiranya, seandainya dia kata macam ni, plus 0, 10. Ada juga. Ada yang minus 0 kelakar lah kalau dia keluar macam ni. Yang ni kita akan ambil kosong ni. Kosong. Which means that 1 tolak kosong, so FMM ni berdapat 1 lah. Tu maksudnya. Okay. Tengok pada soalan lah. Tengok pada datasheet tu. Kena go through to the datasheet lah. And then untuk case ni kita ambil yang 3. So dapatlah 0.97. And then the factors given already 2%. Then you get the 0.98. And then the fourth one is the cable efficiency, which is minus with the voltage drop. So voltage drop is given here clearly, which is 3%, and you get the 0.97. And then the inverter efficiency, like I told you, if the value is not given, directly assume as 95% or 0.95 lah. Yeah. When the value is not given, it's not stated anything anywhere, ambil terus 95%. Tanpa ragu-ragu. Okay. Then after that, ni kira lah. So bila kira-kira ni, dia dapatlah certain value. Then untuk kes ni sajalah yang kita round up. Semalam pun kita dah bahas juga kenapa round up tadilah. Kalau kita round up, kita akan dapat more than 10 megawatt hour lah. Senang cerita, senang faham. Kalau round it down, 32, confirm tak cukup 10 megawatt hour. Because this is the minimum energy requirement that must be achieved. Okay, must be achieved by us as a provider or installer or designer to fulfill the demand from the client. Okay, client or the customer lah. So you tak boleh lah nak nego-nego kurang kan. Itu satu. Satu lagi, kena penalti lah. Kalau tak cukup 10 megawatt hour ni, nanti kena penalti tak pasal-pasal. Macam tu lah. Okay. So inilah yang kita learn semalam. Dia nampak simple sini, sebenarnya dia memerlukan kefahaman yang tinggi lah. Sebab most of the question nanti test tu pun memang ni akan keluar confirm lah kan. Akan keluar lah soalan antara 3 ni, design criteria ni. Okay. Plus for the assignment I cannot assign you yet. Saya akan bagi assignment lambat sikit sebab kita kena habiskan chapter ni dulu. Chapter Grid Connected ni kena habiskan. Saya anggarkan sekitar week 11 kot. Lepas raya kot raya bila? Week berapa? Raya tak tahu. Raya Raya 13. 13 Mei peristiwa 13 Mei. Oh,
Kau ingat Okay, so in this module we have determine, bukan modul PV modul ni tadilah. So determine the total number. Okay, keyword the total number of PV modules that is required based on the selected sizing criteria. Okay, itu yang first. Ni ada lagi, ni penting ni. The final number will be dependent on the selection of the inverter. Okay, inverter and the specific number of module that can be connected in series and parallel to that inverter. Okay, ni maksudnya dia ada masuk perkataan inverter lah, tentang inverter sudah masuk ke sini. Maksudnya walaupun tadi kita dah dapat kan N up max. Okay, kita dapat N up max ke N max ke bukan, N up max dengan N across max, sorry. Kan lengthwise across ataupun lengthwise was up dan juga N max lah yang kita dapat daripada tiga kriteria tu. So that is the maximum number that is the maximum number that can be installed on that area. Okay, after that, after we get that maximum numbers, so lepas ni baru kita pilih untuk inverter. Kita akan pergi go for the inverter lah, kita akan pilih inverter. So bila pilih inverter tu, so dia akan lagi revise, dia akan revise lagi the total numbers of the modules. Asalnya tadi contoh dapat 30 berapa, 33, 36, tak salah kan. Ini bukan, this is not the final answer for the best configuration of the modules. Dia akan refer pula, nanti kita akan matching dengan inverter pula. So bila kita matching dengan inverter pula, dia akan jadi lain. Dia akan nanti, tapi ini sebagai baseline lah. Maksimum 36 mungkin mungkin sekali jawapan dia yang terbaik 32 contoh. Contoh macam itulah. Okay, mungkin ada perbezaan di situ. Okay, ini adalah katalog. Okay, katalog modul yang boleh didapat di pasaran selagi stok masih ada. Okay, macam kita sedikit revise macam itu saja nak tengok balik. So clearly ini adalah mana contoh dapat. Okay, so ini adalah poli. Okay, poli kan, sebab apa tak ada diamond. Diamond sebab nampak poli lah kot. Okay, sungguh pun begitu, that's not the main important issue that we are going to address here, because the things that I'm going to address is to how to find the FMM. Kita nak cari FMM, dan kata lain kita nak cari dulu berapa dia punya manufacturing, tulisan lawa sangat, manufacturing tolerance ataupun power tolerance. Okay, power tolerance. So those are the keywords dan usually ada dalam datasheet lah biasanya. Okay, biasanya. Okay, dekat sini okay, nampak tak? Ada jumpa tak dia punya tolerance kat mana? Ada siapa nampak tak? Dekat rated power may only vary by -5. Okay. Who's that? Siapa tu? Rija ke? Rija. Sini lah keyword dia ni. Ini agak kena cari sikit lah. Saya dah cari jugalah modul ni. Itu senang jumpa ni, macam saya jumpa yang macam ni yang tak best. Okay, tak apa. Yang ni ada dua lah. The rated power may only vary by -5 and 10%. So kita nak kira FMM macam mana? Macam mana Zidah? Nak kira FMM? Ke Zidah tak ada dalam ni? Ada Zidah, tidur Zidah. Zahidah Sizali. Yes, sir. Macam mana nak kira FMM? Macam mana nak kira FMM? Sekejap, sir. Seronoklah belakang kawan-kawan. Tak, saya dekat kawan jap. Cepat orang tunggu. Buat kelas face to face mana boleh. Ya Allah. Kena social distancing.
Cepat, berapa? FMM. Tak tahu lah sir. Okay, berapa manufacturing tolerance dia? Kerja dah addresskan dia antara -5 dan +10. So kita akan ambil value yang mana? Tolerance. Negatif minus. Negatif minus. Dah negatif minus lagi kan? Kau ni je betul. Negatif 5. Allah. Negatif 5. So kita akan ambil value dia 5. Sorry sir. Okay, so kira dia 5%. So nak cari SMM, 1 tolak 5. so 5% lah, bukan 5. 5% dapat apa? Dapat apa? Jangan seronok sangat, kawan kau tu seronok sangat belakang tu kan? Habis kelas Apa? tu, dah habis kelas. Habis kelas. Tengah kelas sekarang ni. Okay. Satu. Berapa ni? 0.5. Cepat. 0.04. 0.95. Susah betul lah kena jawapan yang kau ni. Okay. 0.95 lah. Okay. Terima kasih walaupun tak berapa ni sangat kan. Tak sangat. Tak fokus Okay. So ni dia punya rated power may only vary by 95 plus 10 lah. Okay. Ini data sheet yang pertama. Ni agak contohnya kurang merangsangkan lah. Okay. Kita pergi ke modul nombor 2. Okay. Modul nombor 2 sini dia adalah value-value dia bagi. So kita cuba scan ataupun skimming. So kita nampak sini ada what power IMP, PMP, okay, NOCT, NOCT. Lepas tu ada nampak tak? Mana tolerance? Ada ke dalam ni? Ashikin. Tiga. Murul Ashikin. Panggilan kedua. Tak ada. Okay, Syarifah. Apa sebenarnya Syarifah Syahira. Syarifah Syahira nama Okay. Ada Syarifah Syahira? Ada sir. Allah. 3%. Apa dah? 3%. Mana 3%? Ni? Dalam ya. Ya kau. Ya. Dia ada dua lah. Satu sini, power may decrease approximately 3%. Dan satu lagi dekat depan ni. Mana? Okay. Kau betul. Salah. Output power tolerance. Plus Bapak minus 4%. Sudah. Kenyataan yang bercanggah ni. 5%. Ambil negatif kan? Ya, kita ambil negatif. Okey. Dekat sini, dekat sini dah tulis lah. Tapi saya sebenarnya tak berapa favor untuk kita baca benda ni. Lebih baik kita ambil yang memang jelas dia tulis. Okey, contohnya dia akan tulis kat sini tau. Kadang tulis output tolerance. Secara jelas ni dia tulis. Yang ni memang tulis secara jelas lah. Dia tulis plus minus 5%. So dengan mudahnya kita tahu dah FMM dia kita ambil 5% kan. 1 tolak 5% sama juga dapat 0.95. Tapi kalau ni tak ada, boleh ambil yang ni lah. Boleh ambil ini. Power may decrease approximately 3%. Okay? Boleh ambil lah. Tapi kalau boleh saya bagi yang tak susah lah nak cari. Okay? Ini sebab saya main selambur je. Okay, main ambil je. Okay. Yang ini. Yang ini berapa? Ini secara jelas, kalau daripada sini secara jelas ni tak tulis. Okey? Secara jelas ni tak tulis berapa. Dia tulis ni minimum specified power rating of is 0% below.
ada specification plus minus 10% budget value. Tapi saya yakin dia adalah 0% lah. 0%. Tapi tak apa, ni susah sikit nak track. Biasanya dia tulis secara jelas lah. Okay. Tak apalah, tu susah sikit dia nak tulis. Susah sikit nak cari. Sebab dia tak tulis secara jelas. Okay. Yang ini okay. Kau tak payah cari lah. Aku dah sekejap bukan. Yang boleh tolerance sekejap yang ini okay. Okay. Kalau yang ini kan yang ini mungkin tak tulis secara jelas walaupun dah tulis 3% kat sini kan. Tapi ada cara lagi yang kita ini kita boleh kira sebenarnya. Actually we can calculate also lah the FMM, manufacturing tolerance tu. Tolerance tu kita boleh kira sebenarnya. Okay. Macam mana kita nak kira? Pengiraan dia adalah Pmax, okay, Pmax ataupun PMP, ni dia, PMP. Dia ada tolak, nani dia ada tolak over Pmax juga, okay. Tapi dia ada tolak, ni, dia ada tolak ni kan. So ni dah dengan 100 lah, okay. Dia akan tolak apa tau? Dia akan tolak warranted minimum Pmax. Okay. Dia boleh jadi warranted, dia boleh jadi guaranteed, warranted, Allah tu yang buruk ni, ataupun minimum lah, minimum Pmax. Okay. Dia ada Pmax, tapi ada yang minimum Pmax. Dia ada minimum Pmax ni rendah sikit. Biasanya kalau ni nilai dia 75, yang ni kan dia 70, dia drop sikit. Okay, dia drop sikit. So, dekat sini, ini adalah minimum PMP lah atau Pmax. Which is kat sini, 75 tolak 70 bahagi 75 darab 100. Cuba kira sekejap. 6.67. Berapa? 6.667. Ya. 6.67. Tinggi sebenarnya ni. Tapi ni walaupun sini ada tulis 3 kan. So 3 ni macam masuk lain sikit lah. Yang tadi saya cakap, kita boleh ambil dari sini tapi basically kan kita akan refer pada data sheet tu lah sebenarnya. Kita refer data sheet. Okay, apa yang ada dalam data sheet. Kalau yang dalam ayat-ayat ni kadang-kadang dia ada pusing dia ada skes dia kan. Okay. Kat sini kita ada keluar dua lah. Ada 6.67 dengan 3%. Okay, basically kadang-kadang biasanya sama. Tapi cara nak cari kalau tak jumpa tolerance tu berapa, ni lah cara paling standard. Kita akan ambil maximum power, maximum PMP. Ni nilai dia agak tidak cantik. Maximum PMP tolak dengan minimum warranted atau guaranteed Pmax. Guaranteed minimum Pmax bahagikan dengan original punya Pmax. Dan awak dalam 100, awak dapatlah dia punya tolerance. So kalau nak kira FMM tu, terbalikkanlah. 1 tolak 6.67%. Dapatlah 0.933 kot. Dia kot. Okay. Cara dia macam tu tak? Kalau tak jumpa, cara pertama katanya saya, mula-mula kita akan cari yang plus minus yang secara jelas tu. Kadang-kadang sebelah ni tau, ada modul tu dia tulis betul-betul sebelah ni. Dia tulis plus minus 5. Kadang-kadang tulis situ. Sebelah ni. Kadang-kadang yang tadi dia tulis may vary tu kan, yang dekat apa nama yang dekat sini satu, dia dekat sini rated power may vary, minus dia plus minus ni value kan, minus 5 plus 10. Okay,
Dan satu lagi kadang-kadang dia bagi yang tadi lah, oriented. Ni tak ada ni tak ada. So dia bagi macam ni lah. Ambil yang wording ni, warranted ataupun guaranteed ni. So cara dia, Pmax ni tolak dengan warranted, bagi dengan Pmax dalam 100%. So yang akan dapat persen lah, berapa dia punya tolerance. So itu tolerance dia. Okay, so itulah tolerance-nya. Okay, itu macam mana nak extract tolerance. Lepas tu jangan tanya saya balik lah, kita nak PMP kan, kita nak cari F-time kan, nanti nak kira F-time. Okay, nak kira F-time. Okay, nak kira F-time, dia memerlukan kepada yang ni lah, temperature coefficient of the PMP. Ni PMP. Biasanya dia bagi dalam percentage per degree lah. Okay, untuk kes ni negatif 0.5. Okay, negatif 0.5. Okay. What will happen? What will happen? My question, what will happen if PMP apa nama datang ni? If this in order to calculate the energy yield requirement tadi, then awak nak kira F-time kan? If the alpha, gamma, ke apa ni? Gamma, gamma PMP is not given, which value we should take? Value apa yang kita patut ambil kalau ia tidak diberikan? Hello? Hello? Soalan tak faham, sir. So tak faham kadang-kadang macam mana tu? kadang-kadang tak bagi lah ni. Tak bagi. Nilai ni tidak diberikan. Tapi awak kena kira F-time juga. Kita cari, sir. Oh, cari. Kat mana nak cari tu? V darab I. Apa? Dia macam-macam. Tak boleh. Itu suka hati. Tak boleh. Haram muka ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia bila F-time ni tak bagi, bila yang nilai ni tak bagi kan, nilai binatang ni tak bagi, kita cari VMP punya dalam persen. Dalam persen. Tak apalah, saya nak bagi mention, nanti kita akan main lagi lepas ni. Bila pergi inverter matching tu, kita sentuh sikit lagi. So dia akan ambil VMP punya persen tu. Sebab ingat lagi tak yang IV curve? Kau ingat ni? Cuba bayangkan yang IV curve yang dulu-dulu kita belajar tu kan? Yang korang suka sangat tu kan? Ni kan? Ni kan? Sama kan? Graf ni kan? Okay. So dia ada PMP kita ada, VMP kita ada. Lepas tu ingat tak, kalau temperature naik, voltage turun, betul tak? Tak? Voltage turun. So bila voltage turun, P pun turun. Ia berbeza dengan irradiance. Irradiance, apa ni ni? Irradiance. Maafkan tulisan. Irradiance, kalau irradiance pula, bila irradiance tu S naik, current naik, voltage naik juga, tapi sikit. Voltage tu naik sikit dia naik sikit dia. Yang ini untuk kisahatan ni, bila temperature naik, current naik sikit je. Tapi yang dekat sini, confirm tak betul ni? V dan P ni, apa dia jadi pelik V dan P ni, dia berkadar langsung lah. Dia lebih correlate berbanding dengan I. So maksudnya P sama dengan VI tu kan, P sama dengan VI tu, V tu yang paling major yang mengubah kepada P tu. So bila V turun, P pun turun. Bila V naik, P pun naik automatically. That's why percentage kenaikan, peratus kenaikan tu, increment tu, kita boleh ambil. PMP tu, biasanya lah kalau kita tengok
kalau 0.5 kan dengan VMP kan dia tak ada beza lah. Dia macam lebih kurang 0.5 juga. Tapi kalau VOC mungkin dia berbeza lah. Tapi nak cerita kalau dalam cerita biasanya dia dekat-dekat. Dia tak jauh. Dia ada spesifik kadang beza. Tapi kadang dia tak jauh lah. Kita boleh ambil PMP dengan VMP tu boleh ambil. Nilai dua-dua percentage lah. Sebab F10 ni kita kira dalam percentage kan. Kita ambil kan yang percentage tu lah. Kenaikan dia tu. Kita boleh ambil VMP punya. Okay. Dan kalau VMP tidak diberikan, tu nanti kita cerita lain. Okay. Okay. Saya masuk slide sekejap Boleh lagi Okey lagi ke? Ke dah? Okey. Lebaran sekejap. Saya sentuh sikit je kot saya takut nanti dia terlalu heavy. Kelai Selasa ni kita biasa ringan-ringankan lah. Kita ringan-ringankan dia. Sekejap. Banyak tukar slide, banyak kena edit lah. Okay. Let's proceed to the next part. So after we determine the maximum numbers of modules that can be installed in that area, after that we are going to play with the inverter. Okay, we are going to choose the inverter. We are going to match between the PV array and the matching PV array and the inverter. Okay. Macam biasa dia baca sikit takkan nak tulis-tulis banyak kan. Okay, important to ensure that the array is matched. Okay, the array is matched to the inverter's input specifications so that all system components are appropriately sized to suit the site specific conditions. Okay, site specific conditions. Ni wording lah. Very important, PV array punya input tu mesti match dengan inverter. PV modul punya output tu mesti match dengan inverter punya input. Okay, maksudnya modul ni inverter kan. So dia punya output ni dengan input ni mestilah kena match. Tidak, dia tak boleh match kan. Okay, inverter should be chosen so that the maximum power output from the design PV array match the inverter maximum array. Okay, to avoid oversizing of the inverter as it will reduce the inverter operating efficiency and hence reduce overall power output. Maksudnya once kita match PV array tu dan kita beli inverter tu, kita kena yang betul just okay lah, memang kena match betul. Jangan oversizing tu, maksudnya rated inverter tu terlampau extreme tinggi. PV array kecil now tapi pakai inverter yang besar, terlalu besar. So bila terlalu besar dia punya cut off. Dia ada minimum voltage yang patut fulfill. Tapi sebab kita salah beli, tak erti design, maka dia boleh jadi tak turn on, dia akan jadi cepat dia untuk off sebab tak cukup power, tak cukup voltage kan. Sebab kita salah beli. Jadi kita nak yang match yang just okay. Memang okay. Dan apa condition pun dia okay. Kita consider worst case pun dia okay. Itu kita akan consider dalam calculation ni. Okay. And then avoided oversizing of the inverter as it will reduce the inverter. Kita baca dah tadi. Okay, designer needs to ensure that the inverter and PV array match in terms of voltage, current, power to ensure safe and efficient PV system. Okay. Okay, ni yang there are two voltage specification that need to be met. Okay. First of all is the maximum system voltage of the module. A PV array voltage must not exceed this voltage. Mana dia? Ini. Maximum system voltage ni, inilah rated yang ada pada setiap modules. Each module they have this kind of spec that if you connect it in series, ingat series lah, maksudnya sambung secara series macam bateri sambung secara series kan, sambung panjang ini kan, dia yang berbentuk string. Kalau ingat lagi, a series of modules is called string. Okay, satu string lah, a string. Mean that string voltage must not exceed this value. Okay. Contoh, saya bagi contoh lagi. Okay, contoh ni kita akan refer on the voltage at Pmax, okay, voltage at VMP.
Itu kayu ukur dia kita based on the VMP lah. Kita bukan based on VOC. VOC is open circuit where the load is cut, the circuit is open. Kita tak consider tu. Itu memang lebih tinggi lagi daripada VMP. Tapi kita akan consider VMP. So VMP kita kira satu contoh. Ada 5 biji N. Itu dari 45. So 17 darab 5. Berapa 17 darab 5? Acu kira sikit. 5, 3, 85. Allah lemah dia 85. Okey, cuba 17 darab 5. 17 10, 170. 17 darab 30. Berapa? 30. 510, betul tak? Betul. Okay. 510 ni, ini kita based on VMP lah. So, ni kita panggil sebagai VMP string. Untuk 17 volt ni, so kita if we connect it to 30 pieces of the module, the same brand of the module, dia boleh lagi. Tapi orang tak sampai sini, kita tak sampai macam ni pun. Ini maksudnya extreme case lah. So extreme case ni biasanya tak sampai pun. Kalau saya rasa most of the cases tu dia 20 lebih kot, macam tu kot. Tengok keadaan lah. Biasa dia tak tinggi sangat sebab kadang inverter punya rating input tu dia ada pula dia punya inverter input tu. Okay. So nak cerita sekarang mungkin boleh pergi sampai I think maybe another 3 kan, boleh pergi 3, lagi 2 kot, 3, 4, 4. Betul? Mungkin lah 3, 4, 32 mungkin dapat 544 volt. Tu pun boleh pergi lagi. Kiranya steady lagi lah. Yang penting tak exceed this maximum system voltage, which is most of the cases tak sampai pun. Biasa sekitar 200 volt atau 150 to 200 volt tu memang typical. Okay, tu that's one thing. Another thing is the operating voltage of the inverter must not be exceeded. Okay, yang ini adalah module punya spec. Module specs. Okay. Ini adalah modul punya spec lah. Operating voltage ni nanti saya tunjuk lagi. Okay, saya tunjuk. Calculation saya tak masuk. I'm going to touch the surface, the meaning of the term. Okay. Okay. Maximum voltage specification. Maximum input voltage is the maximum DC voltage. Maximum input voltage is the maximum DC voltage that the inverter is designed to handle safely. Ingat semua tahu kan, PV module provide DC voltage lah, it's not AC voltage lah. AC voltage comes after the inverter. So the inverter is invert the DC signal to the AC signal. That's how the AC comes. Which is after the inverter, dia sambung terus ke grid, then the feed terus kepada electricity provider, which is kat Peninsula TMB lah. Okay, TMB. Okay, if the array opposite voltage exceed the maximum input voltage, so it may damage the inverter electronic components, of course lah. Kalau VOC punya exceed maximum input voltage tu, dia akan damage inverter tu. And the vast majority of grid integrated inverters ada MPPT function. Ingat MPPT function tujuan ni kita nak maximize the power output of the module. When we use the charge controller, so this type of grid inverter usually they are equipped with this MPPT function. So tak payah risau lah. Biasanya inverter yang dah beli tu memang dah siap ada MPPT function. Kita ada belajar sebelum ni kan yang ada MPPT charge controller kan. Untuk case ni tak main charge controller lah. Cerita lain ni untuk standalone banyak kita main. Inverter ni memang dah well equipped with the MPPT function tadi lah. So within this range, the inverter tracks the maximum power point to the array perform as well as possible. Outside this range, the array is likely to underperform. Okay, macam tu. Okay. Ni inverter specification. Ini this one of the example of the inverter punya specification. After this, we are going to play a lot with the specification of the inverters. Tapi ni secara umum lah, secara kita ambil contoh. Okay. Okay, dia ada beberapa item kat sini. Tengok juga modul ni macam, tengok juga inverter ni macam mana. For example, this brand is Fronius IG. Ini biasa dijumpa di dalam kertas-kertas soalan kan. Kertas soalan lah. Dekat luar saya tak tahulah ada guna tidak. Saya dengar sekarang barang tengah panas sekarang Huawei lah. Brand Huawei punya inverter agak excellent and perform dan sangat meluas digunakan di beberapa solar farm
terkemuka di Malaysia lah. Banyak yang guna Huawei. Nampak gayanya Huawei nya brand okey. Saya tak pernah tengok lagi datasheet tu, nampak menarik. Tapi saya tak pernah tengok. Nampak gayanya industri dan installation, company installator semua ni dia pakai brand Huawei tu. Okey. Ni contoh lama lah contoh lama. Okay, Fronius. So PV array MPPT input voltage range. Okey. Ini kalau awak tengok main-main inverter, dia akan dapat range tau. Awak akan nampak ada dua value kat situ. Dia bukan satu value tapi dua value. This is what we call the inverter window operating voltage. We call it window voltage. Okay, window voltage. Sebab dia ada range. Minimum to maximum. Ada range. This is the input voltage range. This input voltage range means that the operating voltage tu of this inverter must be must be matched with the modules punya input output tu. Kau faham tak? Ni inverter, ini modules kan. So hok masuk ni, yang masuk ni kan, dia mestilah kena dia punya range dia. Masuk ni pun mestilah sekitar 210 to 420. Itu maksudnya. Window voltage maksudnya the inverter will be only operate if the output voltage from the PV array match with this operating window voltage. Faham tak? Contoh, daripada PV array kita tu ni yang keluar ni kan, kau measure dapatlah 220 volt kan. 220 volt masuk sini memang cantik lah, okey. Tak ada masalah. Tapi kalau dia 180 volt sampai ke sudah, inverter ni takkan on. Sebab inverter dia ada, kita panggil grid inverter ni dia ada passive protection, active dan inactive protection. Dia hanya akan on bila dalam range dia. Kalau kurang daripada tu, kurang which means that less than 210, it will not operate until the end of the world. Dia takkan operate sampai at the end of the world. Ataupun if voltage more than 430 430 ke, dia takkan operate juga. Sebab itu dah bukan dalam safety range. Dia mesti dalam range tu juga. Sebab tu nanti kita akan inverter, kita akan match. Memang kita akan consider minimum dan maximum value ni. Seriously. Okay, that's one thing. And then there's in inverter also they have the maximum PV array voltage. Okay, maximum PV array voltage, dia ada maximum. Tadi window voltage, lepas tu dia ada maximum. Maximum ni kalau kita cuba bandingkan dengan modul lah, dia macam opposite voltage lah, lebih kurang macam tu lah, bukan macam tu. Yang window yang window voltage ni, ini ibarat kata macam VMP lah, VMP. Kalau kita comparekan dengan modul, salah modul. Kau ingat ni? Aku cakap seorang. Okey ke Johan? Okey ke? Siapa dah berkurang? Okey. Tak ada orang ni. Kau cakap seorang. Alpha, okey Alpha. Okey sir. Okey, saya ingat cakap seorang. Sekejap. Asma ada Asma? Asma? Ada sir. Ada, sebaik. Alhamdulillah. Zairi ada Zairi? Ada sir. Ada. Jeff Colvin ada? Jeff Colvin. Jeff? Ada sir. Ada. Dah sebaik ada. Ingat tidur dah. Sikit je tak banyak. Sikit je. I promise sikit lagi. Okay. Ini same goes, the meaning looks like the VOC of the module and this is the VMP of the module. Dia konsep macam tu lah. Okay. And then there's another thing which is very important, maximum PV array current. Maximum PV array current, that is maximum input current that comes from the DC. Daripada modul tu, inilah dia. Rated dia ada 123. Maximum current ni menentukan apa? Menentukan what is the maximum parallels number. Kalau kita guna inverter, kita nak parallel kan? So parallel tu berapa maksimum kita boleh parallelize kan dia? Parallelize ni lain lah. Okay. Berapa banyak kita boleh parallel tu, kita akan refer on this maximum PV array current lah. Okay, semua input current. So ini lah antara letak yang penting lah. Nanti kita akan main banyak kali bahas ni. Lepas tu apa lagi? Inverter efficiency. Okay, inverter efficiency ni, inilah dia 94.3%.
Dia ada lagi Euro efficiency, tak payah consider, buang terus. Kita look up for the maximum efficiency. Is the value yang tadi tu, ingat yang inverter. Tapi biasanya soalan yang tadi tu dia tak bagi pun nilai inverter punya efficiency tu, memang dia suruh kau kena assume sendiri lah 95%, begitulah maksudnya. So sekarang kita akan refer maximum efficiency. Macam tu. Okay, lepas tu sini memanglah dia tulis recommended PV plant output ini 24. Kat sini dia tak beritahu. Okay, ada satu lagi. Dia ada satu lagi. Selain pada tu, dia ada lagi value yang penting juga. Kita panggil sebagai nominal output. Okay, nominal output. Dia ada dua juga keluar. Kadang-kadang dia keluar nominal, kadang-kadang dia keluar max. Okay, dia keluar max. Kita akan ambil nominal. Nominal nominal penting nominal. Okay, nominal output ni untuk sistem yang facilitate 24 kilowatt. So 24 kilowatt tu bapak besar Kalau rumah kau rasa maksimum pun, kalau standard lah marahin macam saya ni kan, okay, sekitar 4 to 6 kilowatt is the most appropriate suitable size for the terrace house, semi-D ke, yang simple situ 24 lah. Kalau siapa yang ada bungalow kan, kalau ada bungalow tu bungalow, okay, kalau ada bungalow tu mungkin dia up sikit lah, boleh beli 10, 12, tengoklah pada bumbung kau tu besar mana, macam tu. Tapi kita akan looking for the nominal output ni. Wording nominal output ni penting. Okay. Kadang-kadang dia akan keluar nominal DC output dan nominal AC output. Kita akan ambil secara mutlak. Okay. Nominal AC output. Yang mencampur, yang tadi memang DC kita kira. Tapi in case of power tu, kita akan ambil nominal AC output tu. Sebab yang nominal AC output tu yang masuk ke dalam sistem yang kita provide kepada TMB tadi tu. Yang tu yang kita nak full utilize tu. Yang nominal DC kadang-kadang dia sama. Kadang-kadang yang nominal DC tu dia tinggi sikit daripada nominal AC. Tapi apa yang kita refer, output power yang keluar tu adalah nominal AC tadilah. Okay. Okay, saya rasa apa lagi depan ni? Last. Okay, last Okay, last, okay, matching voltage specification. The first step to acquire maximum and minimum temperatures at the installation site. Saya akan berhenti sampai sini je. So, benda penting sebenarnya, before kita nak matchkan voltage inverter dan voltage PV modules tu, so kita kena tahulah what is the maximum and minimum temperatures of that place, installation site. Itu memang kena tengok data lah. Data yang sedia ada, ataupun kalau kat universiti mungkin tanyalah lab-lab mana yang ada data tu kan. Data temperature je nak sebenarnya, ambient temperature tu sepanjang tahun, sebab kita nak track what is the maximum and what is the minimum. Okay, so the PV cell will operate at much higher than the air temperature quoted in weather report. Tahu kan, confirm lah PV cell will operate at much higher than the air temperature. Confirm, kita kira T-cell pun dah T-ambient campur kan. T-ambient campur dah. Confirm lah T-cell lebih tinggi daripada T-ambient. Okay. National code should be consulted first as they may specify the ambient or cell temperature that should be used in sizing calculation. Okay, ini penting. In Malaysia, the minimum and maximum cell temperatures are 20 degrees C and 75 degrees C. Ini dah fix. Okay. The fix. So maximum cell temperature T-cell. Okay, T-cell ni. Before this, we'll calculate the T-cell. But in term of matching the inverter and the modus voltage, in term to do the matching between these two components, the cell temperature is fixed. Okay, where ini T-cell min, minimum, and this is the T-cell maximum. In other words, I think the minimum is 20 degrees C, maybe dekat Cameron Highland ke, kan, dekat Cameron Highland modul tu bila waktu pagi-pagi betul. Okay, waktu pagi betul, because kat atas tu kan dia belas, boleh turun sampai belas. Mungkin dekat situ 20 degrees. Dia macam tak logik lah kalau kat tempat kita ni, memang tak logik. Kita punya suhu pun dah 32 contohnya, 33 sekarang, panas kan. Tapi yang dekat, di consider tempat yang sejuk lah, saya rasa 20 degree C ni. Itu minimum temperature, worst case.
Coercion maksudnya the lowest temperature ever recorded in Malaysia, if I'm not mistaken, from this sentence 20 degrees C, and the maximum one is 75. Actually more than that. Dia ada juga 76, 77, tapi typical value tu nampak gayanya most cases tu saya rasa tempatnya lebih kering kot, macam saya main petik contohnya macam dekat Jelebu ke Putrajaya ke kan, tempat yang panas tak ada pokok semua kan, mungkin dia boleh naik rise sampai 75 degree C. So ini yang data yang kita ada, dan ini kita based on that. Even Seda pun dia refer lagi yang ni. So T cell minimum kita dah fix 20 degree C, and the T cell maximum kita 75 degree C. Apa kaitan dia ni? Tak apa, nanti dia akan relate dengan calculation kita after this, dan kita akan sambung minggu depan. Okay, saya rasa stop sini kot. Ni tak masuk. Tu saya sambung minggu depan. Okay.